In a tragic incident, a lineman working for a contractor employed by the electricity department was killed in the line of duty earlier today at Mapsas Kanka. According to eyewitnesses and locals, the man who climbed a pole that was to be replaced came crashing down. काणका साईबाबाच्या देवळा लागसाराक एका रस्त्याचेर इलेक्ट्रिसिटी पोलाचे काम चालू आशिल्ले. हो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा हो खूप पोरनो आशिल्लो आनी तो शिफ्टिंग करपाचें काम चालू आशिल्लें. ह्या वेळार ह्या पोलाचेर काम करपी एकटो जो पोलाचेर काम करतालो हो जो खांबो आशिल्लो तो मुळांतल्यान जमनीर पडलो आनी तेजेर जो काम करपी कामगार आशिल्लो तोय जमनीर कोसळ्ळो आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना ताका मरण आयिल्लें आसा. आयज आमी पळयतात गोंय राज्यांत अशे खुबशे अपघात घडत आसा आनी अशें जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पोलाचेर काम करता तेन्ना खंय तरी जतनाय घेवपाची गरज आसा आनी जतनाय आयज खंयच घेतली वचना. सो खंय तरी आयज ह्या एका कामगाराक मरण आयिल्लें आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करीत आसा. सकाळी ते कामाक गेल्ले हांगा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर ते सामेचे ते हांगा एकट्याक सोडून थंयसर एकट्याक सोडयलो आनी ते वयर लायन वायरी सोडूंक स्टार्ट केल्यो. ती सोडटा सोडटा ते मागीर ती क्रेन तेंच्यानी हाडून ती सायडीक दवरलेली. ती हाडून तो हेवटेन घेवन येतालो सकयल पावले आनी हेवटेनसून ते वायरी वयल्या सायडीच्यो सगळ्यो सोडल्यो. तितक्यान तो खांबो बॅलन्स हेवटेन येवन तो सकयल पडलो. ते क्रेन सपोर्ट ताका दिवंक पावोकूच ना. म्हणजे ते एडजस्ट करताले पळय फाटीं फुडें तें घस करून पडलो तो वयर चडलो तेन्नाच मिस्त्री वचून वयर गेल्लो आनी चडून टायम पास ऑन द स्पॉट गेलो तो ऑन द स्पॉट व्हरोंक ना. ताका घेवन ते गेले आड्डा जालो म्हणजे श्वास ब्रिदींग तेजें फास्ट जातालें. मागीर ताका गाडयेन घातलो आनी घेवन गेलो. कॉन्ट्रॅक्टर बी आसलो तेजो आनी गाडी येजी येताली. एक गाडी येताली ती एका सेकंडाक चुकली ती गाडी ती फुडें गेली आनी फाटसून गापून पडलो पट्ट सारको ते कळगेन पडलो. पोल शिफ्टिंगाचें काम चालू आसलें. पोल शिफ्टिंगाचें ते कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी दिला तेन्ना कितें जालें पोल शिफ्टिंगाचें तो वयर तेंचो लेबर वयर चडलो तेणी वायरी सोडयल्यो. पण कितें जालें हेंच्यांनी क्रेनीन ताका सपोर्ट कांयच दिवंक ना. सपोर्ट दिवंक ना जाल्यार तो पोल मोडलो मनांतल्यान आनी ह्यो लेबर हांगर पडलो. पण हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेची निश्काळजीपणा खंय दिसता. खांबो ऑलरेडी तुमकां खबर आहा तो हें जाल्लो आहा पिड्ड्यार जाल्लो आहा म्हणून तेन्ना ताका खांब्यार चडयतना कितें तरी सपोर्ट दिवंक जाय आसलो. तो सपोर्ट कांयच दिवंक ना. आतां ते वायरी घालतना सपोर्ट दिल्लो वायरी सोडयतना तेन्ना सपोर्ट दिवंक जाय आसलो ताका. आयज तो लेबर एक्सपायर जालो. खंभा डालने के लिए वायर कट करने के लिए गया तो वायर कट किया तो पुराना वाला पोल गया था. तो पोल के साथ में वो आदमी नीचे आ गए. बहुत गहरा चोट लगने की वजह से तो उसे तत्काल हॉस्पिटल लेके गया. लेके जाते जाते ही एक्सपायर हो गया. उसका नाम बालेश्वर कुमार माथुर है. वो कहाँ का है? वो झारखंड का रहने वाला है. गोवा में इधर थिबी में. पोल ख़त्म था. पोल में जान नहीं था वो हाँ. गया था पोल तो वायर छोड़ते वक्त वो पोल गिर गया. पहले से गया था ख़त्म था. तो सेफ्टी नहीं रखते ऐसे ही करते हैं सब जगह काम आप. और सब जगह ऐसा ही काम. Nitiksha Gwankar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.